Chocolate sir, mabenta sa amin yun eh. Chocolate lemon yan. Dalawa daw po. Okay. Dalawang pair o dalawang piraso? Doon sa likod si ma'am. Bali sir, kukunin mo na lahat to. Yun po ba yan? 250 lang lahat to eh. Blueberry at saka 150 pag isa, 250 pag ito. blueberry. Sayang. Ka lang sir. Sige sir. Lagyan ko, gusto mo plain lang sir? Plain custard lang? Ano po yung may topping? Kunyari, strawberry, Oreo din, pwede rin sir, Oreo. Oh. Pang bata, Oreo talaga sir. 280. 220 sokle. 280 sokle. Baka may 20 si ma'am, oo. Ma'am, baka may 20 po kayo, ma'am. Thank you, ma'am. Oreo na lang, sir, no? Oo. Saan yung Oreo mo? Oh, lagyan mo Oreo, sir. Ay, ma'am, ay, sir, mochi buns. Isa lang, 150 lang, sir. Gcash ka na lang, sir. Busin mo na lahat, oh. Sir, busin ko na lahat para sa isa. Busin mo na lahat yan, oh. Last order naman na yan. Picture kayo dun, sir, after, oh. Parang family, ano. Maganda kasi, ano niya, oh. Antayin mo na lang maubos yung pila. Ito, sir. May bayad yan. May meron, sir. Ay, sir. Ay, ma'am. Mochi buns. Ay. Ay, sir. Ay, ma'am. Mochi buns. Ay, sir. Ay, ma'am. Mochi buns. Ay po, mochi buns po. Ayan, tawag tayo ulit sandaan. Hanggang sa may bumili. Back to zero tayo. Ay, ma'am. Ay, sir. Mochi buns. Maya, natanggap ko na. Maya, sir, no? Aba. Ay, ma'am. Mochi buns. Ayun. Ay, ma'am. Mochi buns. Last order ko na yan, ma'am. Thank you, sir, ah. Ay, ma'am. Mochi buns po. Yan na lang mga natira namin, ma'am. Ay po, mochi buns po. Ay, sir. Ay, ma'am. Mochi buns. Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo na. Last one na eh. Wala na. Meron ba? Anong kun? Ma'am, last two na lang to. Gusto mo kunin mo na perehas. Oh. Close na kasi doon, ma'am eh. Wala na doon na yun eh. May kunin ka pa iba, ma'am? Ay, ma'am. Mochi buns po. Ay po, mochi buns po. Okay ka na doon, ma'am? Dalawa, ma'am, na. Thank you, ma'am. Ano, ma'am? Coffee? Anong gusto mo? Sige po, ma'am. Baka may 20 ka. Tingin mo, ma'am. Coffee daw? Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Happy New Year, ma'am. Ay, sir. Ay, ma'am. Mochi buns. Oh, back to zero tayo ulit, ha? Hindi pa tayo nakasampu. May bumili na ulit. Ay, ma'am. Ay, sir. Mochi buns.
Hi sir, hi ma'am, Mochi Buns. Yes sir, hello ma'am, Mochi Buns. Tawag tayo ulit, isa pa. 100 tao. How fast? Hi po, Mochi Buns po. Hi ma'am, Mochi Buns. Hi sir, hi ma'am, Mochi Buns po. Lapit na tayo ma-sold out. Yan, yan na natin to. Hi sir, hi ma'am, Mochi Buns. Hi sir, hi ma'am, Mochi Buns. Hello ma'am, Mochi Buns po.